Hi, this is the Soul Farm Girl. Welcome to Anika Farm. Audio Jungle. Wow. Test weight Around tayo. 6 months. Eh, 50, Okay. 75. Paki-check nyo na lang po. Oh, 100. Okay. Sige, sige. Okay. Alisin mo na. Oh, sige, sige na. Sige. Uy. Hindi pa natimbang. Masyado ka. Gurang. Garaw. Kaya meron pang Pacific yan. Ata. Ayan. Kasi 111. hindi 120. Oo. Go. Sige, wait lang. Mamaya pa. Magalaw. Hindi yan. 112. Sige, sige. Yung ano, berilyo, mapakan niya. Ito po. Oo. Nagkarkaga yung ganito. Diba, itaas. Panglinis ko po mamaya. Ang gabi, pakita mo. Baka lumagto. Ops, lumagto. Bagkatan nyo. Alalay. Makilan. Parang yung man kuya, di lapayag na. Baka punto. Baka mahulog ka. Mahulog sayang. Sige ba. Katayin ka Alalay na lang po, kaagad. alalay. Makuan naman to, mabait to sir. Hindi siya kuan masulpong. Sumunod na agad. Sa Ilocano sir. Tagalogong mga yan, Ilocano pa. Parang, Oh, yan. kanina. Ay, oo, Parang parehas ah. Parehas. 111. Oh. Okay. Yung kanina, 112. Opo. Parang parehas. Sige, sige. Good timbang. Napalagto mata. Opo. Tatalon yan. Taas. Ay, ang bait. Good boy. Good boy. Good boy. Yun din. Yatid na muna yung dalawa. Ay, hindi sila magkakasya kasi malaki. Buwan, mabalin itulog yun lang na. Nagdarakal gayam ni. Ano, umanay. O, yun. Hindi na pinaliguan yung baboy kasi malamig. Yung ano, listahan. Mag-test weight ulit. I-test weight na lang po ulit para makita niya yung ano, timbangan. Na andyan lang kasi siya sa loob eh. Ka-ready na yung dalawa. O sige, labas mo ulit. Lang po sir. Sige, sige. Handa nagdigusa na na berilyo. Nalamog. Na po. Wag na. Antay natin magtimbang tsaka ka na lang magpaligo. Papalabasin mo lang. Sige, sige. Test weight. Nag-test weight na kami kanina pero ulitin na lang natin ulit kasi tapos na yung dalawa eh.
Ilan yung kanya no, number 100. Tigti 25 kilos. O, sakto na. Manong paki-check mo. 100 na. Sakto. O, sige, go. Kaya ka ta, i-print ko pa eh. O, print mo na. Namatay ba to? Okay. Ate, wag baga ni Ate Lito, Ata ni, 100. ada di 100. Sige na. Gusto nga to, sa tisweight aja. Sige. O, sige na. Bali ng timbangan. Sabay tayo mga... Timbang. 96. 96. Sige. 96. Well, 96. Sige. Baba. Go. Timbang. Ang muna. Nalaing. Long. Paki-check yung timbang. Sir, yan. 90. 89. 90-89. Ano yun? Hindi ko alam. Ayos na, boss. 185. O, sige. Ayos. 89. Yeah. Okay na, go na. Di tayo bakasyon, boss. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!